tayo guys. Hi guys, so for today's video, labas kami guys. Hi guys. Sama ko si Mama at si Derry. Ang video rapper nila. Magdadali tayo guys. Log naman. Let's go. Video rapper nila guys. Hi guys, samahan niyo kami guys. Hi. Gabi na guys. Bili ka may itlog. Kulang guys. Itlog at saka oil. Ulamin namin ngayon. Masarap talaga. Healthy yun, no? Let's go guys. Let's go. Anong gusto niyo guys? Nilibre ko. Ano gusto nyo guys? Kayo guys. Dali na. Punta tayo guys. Papunta na tayo guys. Let's go. Wow. Naririnig. Hi guys. Kabili na kami. Guys, hindi naman ako panot, diba guys? Diba? Lalaro kami. Hindi ako panot. Ganun ka talaga. There's flower oh. Saan? Flower! Guys, nakabili na kami ng itlog. Eto guys, kapakita ko. Ayun guys. Tadaan! So, magic! O diba? Lalaki na kami. Pauwi guys. Let's go. Guys, si Derek oh, naabutan ng kanyang ina at tama. Okay lang yan. At Uwi na kami guys. Guys, ako na magbibideo kasi hindi siya maayos magbideo guys. Ayun siya guys. So, shout out sa inyo lahat guys. Shout out kay Mr. Owen. Dami na ako. Hi! Let's go guys. Tita Mela. Tita Mela. Ito na yung nanap ko guys. Junri, andito na si Tita. Dito na si Tita guys. Guys, abangan nyo guys. Bye-bye. Abangan din siya bukas.